আজি যোগদান কাৰণটো আমি তো বিজেপিৰ মানুহ আছিলে কিছুমান বিপিএফৰ মানুহ আছিলে কিন্তু বিজেপি এবিপি এজিপি এটোতো একে এতিয়া আজি যেটো যোগদান হল আমি এই তিনিটাৰ গট হৈ মানে এজন ক্যান্ডিডেট আমি ঠিক কৰা হল এই ক্যান্ডিডেটত বিনাময়ে যাতে আগতবাৰ যেটো হল 10 বছৰ বেলেগ ক্যান্ডিডেট আমি জিতাই দিলো জিতাৰ পিছত আমাৰ ওচৰত এবাৰো দেখা দিয়া নাই আৰু এটোৰ কাৰণে আমি ভাবিছো আৰু মানে এটো সরকার নতুন সরকার যেটো রানিং সরকারের লগত আমি আছো এটো রানিং সরকারের লগত আমি যোগদানটো কৰিম আৰু আগত বিপিএফ সরকারের পৰা কিছু কোৱা নাই নেকি যি কিটা হওয়া লগা বস্তু আছিল এটো তো উপৰৰ পৰা আহিলেও ইয়াত তো গাঁৱত তো বহুত মেকৰি থাকে মেকৰি খাই দিলে আৰু এটো কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কিটা বিনা বিচাৰি কিটা পোৱা নাই আৰু কিমানজন জন কৰিলে আজি 200 एबा पुपो गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्टोराव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्टोरा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन